ҳайати эҷодии барномаи футболи тоҷик дар корти теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри Душанбе қарор дорем. Соат ба вақти Душанбе 18:30 баъд аз 1 соат дар ин ҷо барои аввалин маротиб дар таърихи футболи Тоҷикистон ва Россия бозии мунтахаби Тоҷикистон ва Русия оид ба футзал баргузор мегардад. ҳоли ҳозир барои баргузор шудани ин бозӣ ҳама шароит муҳайё ҳаст. барномаи футболи тоҷик раванди ду бозии баргузор мешударо пайгирӣ мекунад ва аз чӣ гунагии баргузор шудани он албатта дар барномаи футболи тоҷик мо шуморо огаҳ хоҳем кард. бо мо бошед. خب دوستان گرامی، البته برای پخش این بازی تلویزیونی ورزش پورا آمادگی دیده ایستاده است و مسلم است که این دو بازی رو بینندگان توسط تلویزیون ورزش تماشا میکنند و باید ذکر کنیم که در هر دو بازی ها هم پیش از بازی و بعد از بازی همکاران ما این بازی رو تحلیل میکنند و حال حاضر علاءالدین برویف آماده هست که چنین یک برنامه را در روز اول برگزار کند. علاءالدین، فکر میکنم که آمدن خود منتخب روسیه به تاجیکستان این یک رویداد است. باید در حقیقت از رویداد هم رویدادتر، زیرا این تاریخ است، چون که تاریخی که مثلا یک ملت چمپیون هفت کرته اروپا به اینجا می آید و سال 2022 صاحب مدال نقره چمپیونات اروپا بودند و این علاقه خودش یک ایده حقیقی فوتزال، اگر گوییم که فوتبال هم گوییم خطا نمیکنیم، فوتبال در تاجیکستان است. فقط تنها یک چیز رو من میخواستم اینجا، ولو که ساعت از 6 گذشته ایستاده است، میخواستم میدیدم که ورزشگاه پر از مخلصان میبود، بهتر بود علاقه روحیه بازیگران ما هم دیگر میشود. فکر میکنم تا آغاز بازی میآیند مخلصان. شاید امید دارم که میبینند، ولی از همین رفت آمد هم میبینم که اونقدر نیست، ولی به هر نوع انتظار مخلصان هستیم و امید دارم که این بازی تاریخی که چون هست یک بازی زیبایی باشد، با برتری تاجیکستانیان گذرد و ما توانیم حرف زده که اون چیزایی که از روسیه میگن که تاجیکستان را برای حریف قبول کردن این نادرست است، یک ضربه و یک ترسکی خوبی باشد. بسیار خوب. چند بازیگری که خیلی حرفه‌ای هستند در چمپیونات جهان هم بازی کردن، اونها نیستن، یک هیئت جوانتر رو میبینیم، یعنی مقاومت کردن ما ممکن است. برای چین مقاومت کردن ممکن است، اما از روی اون که حالا شما میگید، من چون با هیئت اساسی دسته منتخب روسیه نظر کردم، تغییرات ها هستند. بله، اونجا لگنرهایی که یا که شهروند پذیرفته های خارجی یا که با قول دیگر میگن، بله اون بله اونهایی که ملت روسی را قبول کردند، یعنی شهروندی این کشور را قبول کردند و زرخرید هستند، آنها نیستند، ولی با حسن قبح این بازی ها تاثیر نخواهد کرد. برای چی؟ برای که ما میدونیم که سالهای نزدیک دسته های فوتبال روسیه شاید اونو که از معرکه جهانی فوتبال خیلی دور کرده شدند. ما از همین بازیگرانی که این روز به دوشنبه اومدند و فردا به ازبکستان میروند، اینها میتوانند که یک تحکرسی اساسی دسته منتخب فوتبال روسیه باشند. برای همین هم اینجا بازی نیاید سخت خواهد گذشت، بسیار هم جالب خواهد گذشت. این را ما امید داریم، چون که تاجیکستانی ها هم در بازی های آسیایی و به نزدیکی جام آسیا که بود، ما تا به چهار یک فینال برآمدیم. اگر اونجا تایلند با ما رو نمی آمد، من فکر میکنم که ما در نیم فینال هم بودیم و بازی های ما باز هم زیباتر میگذشت. بسیار خوب. برای کار برای شما و چگونه که میگم برنامه خوب و خوش. تشکر. ما هم والا انتظار هستیم که میمونای ما، کارشناسای ما اینجا میآیند. به هر نوع ما در فوتبال کارشناسای زیاد داریم، اما در فوتزال وقتی که جستجو کردم، آنها
тухми анқо ҳастанд ва онҳоро ёфтан бисёр душвор. хуб ба ҳар сурат дӯстони азиз мо барномаро идома медиҳем ва албатта ба аловдин барори кор мехоҳем. умедвор ҳастем ки коршиносон меоянд ва онҳо як барномаи хуберо ҳам таҳия мекунанд. барномаи мо идома дорад, моро тарк накунед. аз бозӣ чӣ интизориҳо дорем? албатта ки интизориҳои зиёд дорем. имрӯз ҳавоам хуб кадай ва умедворам ки тоҷикистон ғолиб меёбад. албатта имрӯз омадем барои дастгирии мухлисӣ ба як эҳсосиёту вай омодаем. интизори оғози бозӣ ҳастем. шумо гурӯҳӣ омадед ё ки худат танҳо? ман худам танҳо омадам. имрӯз баъд аз кор хуб шуд ки бегоҳи рӯз шид, айни вақти одам бекориш омада як барои дастгирӣ. хуб мебинам ки дар даст мана бо вузила дорен, уна истифода мекунед? албатта ин ҳамон эҳсосоте ки дорем ба ҳамин чизо мо нишон медиҳем ки тоҷикистон ба пешу, яъни мисол ҳамон як эҳсосота ба ҳамин нишон медиҳем да. барори кор муваффақият. раҳмат, саломат бошед. мухлисони футбол ба оҳистагӣ ташриф меоранд ба қасри варзишӣ. хуб чӣ интизориҳо дорем аз ин бозӣ? умедвор ҳастем ки бозингарони мо ҳатман дар ин бозие ки воқеан бозии дӯстона ҳаст ба муваффақият рӯбарӯ мешаванд ва чун мо дар остона ва дар пешвозгирии ҷашни конститутсия дидем ки як ҷавонпаҳлавони мо Тимур Раҳимов соҳиби медали тилло гардид ва воқеан шарафи ин миллатро ва ин ҷашнро як ҳавои идона бахшид. хуб умедвор ҳастем ки бозингарони мо низ дар ҳамин шоми зебо ки хуб бо дастаи албатта як давлати пешрафта Россия бозӣ мекунанд, умедвор ҳастем ки муваффақ мешаванд ва хотири моро шод мегардонанд. бисёр хуб. шумо? мо умедворем ки дастаи мунтахаби мо чӣ хеле ки дар чемпионати Осиё аз ҳама олӣ баромад карданд, мисли ҳамун Осиё чӣ хеле бозӣ карданд, ҳамин бозидам 4 бар 2 мебарем. бисёр хуб. 4 бар 2. мо хеле мунтазири ана ҳамин ҳисоб хоҳем шуд. барномаи моро тарк накунед ва барномаи мо идома дорад ва албатта мухлисони дигар ҳам омода истоданд ва фикр мекунам ки онҳо ҳам бо ҳамин рӯҳияи пирӯзӣ барои мо суҳбат хоҳанд кард. хуш омадед. марамат. хуб телевизиони варзишро тарк накунед. телевизиони варзишро тарк накунед. хуш омадед. хуб замоне ки мо бо сармураббии мунтахаби Россия Константин Маевский суҳбат мекардем, на мо ва на ӯ намедонистем ки мунтахаби Тоҷикистон ба қавли қиёматеро нисбати мунтахаби Россия гардон мекунад. И первый раз в Таджикистане, да? В Таджикистане первый раз, ощущения самые положительные. В общем-то, чувствуется, когда тебя тепло встречают, гостеприимство, и очень приятно находиться на этой земле. Мы вчера, в общем-то, провели 4 часа в полете, но принимающая сторона сделала все максимально быстро. Мы вышли, уже там через 20 минут были в отеле. Поэтому всегда приятно находиться у друзей. А погода намного теплее, чем, во всяком случае, в России. Поэтому, еще раз повторюсь, очень здорово, что мы здесь. Успели город посмотреть? Город не успели посмотреть. Сегодня утром мы посвятили время, чтобы приехать познакомиться с залом, с покрытием. В общем-то, я думаю, что вполне возможно завтра в первой половине дня, возможно, мы где-нибудь прогуляемся, что-нибудь посмотрим. Но вы знаете, что профессиональный спортсмен, он не приезжает в города смотреть, он приезжает играть. А как вам поле, как вам? Поле все отлично, зал классный, вот ребята даже выходили. В России тоже много сооружений, но, честно говоря, таких залов можно пересчитать по пальцам, где играют команды. Вот, в основном залы попроще, поэтому видно, что национальная команда Таджикистана устроила праздник для своих болельщиков. Отличное спортсооружение, отличная атмосфера. Ждем только хорошей игры. У нас очень серьезное омоложение. Мы сознательно привезли всех ребят, кто моложе 30 лет. У нас сегодня 4 дебютанта, 4 человека вообще первый раз сегодня оденут майку сборной России. Но при этом мы все прекрасно понимаем, что Таджикистан за последнее время команда очень сильно прибавила. И мы ждем очень напряженных матчей. В общем-то, ребята все это прекрасно понимают. А кого можно выделить из состава сборной Таджикистана? Выделить я могу только по номерам команды. То есть, к сожалению, мы не акцентировали внимание на именах и на фамилиях. Но мы знаем, кто является лидером, кто из футболистов забил большее количество мячей, что делают, условно говоря, что делает команда на стандартных положениях, как защищается, как атакует. Всю эту информацию сегодня сборная с утра получила. Удачи вам. Да, спасибо, вам тоже. Спасибо. Да.
Какие ощущения? Все отлично. Смотрю, уже много народу на игру, наверное, еще больше. Почти полный зал будет, поэтому в ожидании хорошей игры. Первый раз в Таджикистане. Да. Какие ощущения? Город успели посмотреть? Отлично, да, город вообще прям чем-то даже напоминает Москву. Ну, мне очень понравился, и я так понимаю, что команде тоже, ну, всем все очень нравится, потому что встретили очень тепло. Про сборную Таджикистана знаете? Ну, мы смотрели, сегодня разбирали соперника, знаем то, что они на Кубке Азии хорошо сыграли, поэтому мы настроены, ну, очень серьезно. Стартовым будете играть или? Я лично, да. Да. البته آمدن چنین حریف پرقوت مثل منتخب روسیه که در عالم فوتزال مقامدار جای دوم است برای تاجیکستان یک رویداد است و مسلم است که توجه خاص و عام به این بازی نگرانیده شده بود. از این خاطر مخلصین به آهستگی تالا را پر می‌کردند. در حال متنتن دسته‌ها به میدان آمدند و بعد صدا دادن سرود ملی هر دو کشور اناتولی روباکوف داور از ازبکستان بازی را آغاز نمود. واقعاً گل در این بازی هموطنش نیکیتا افینگینف و دو نفر داور تاجیک بهروز مرتضایف و سهراب ستارov همراهی می‌کردند. در آغاز بازی منتخب روسیه مقام اولویت داشته یا خود فاوریت بودن خود را روشن کرده و دروازه تاجیکستان دو گل زد. янар асадов ва сергей денисов муаллифи голҳо буданд. дар ҳамин маврид тӯгӯи munтахаби мо бедор шуд ва идрис ёров ва бахтиёр сориев голҳои ҷавобиро ба дарвозаи дмитрий котилов ворид карданд. бачаҳои мо пай бурданд ки бо рӯзҳо бозӣ кардан мумкин аст ва таҳоҷонро сари дарвозаи россия афзуданд ва ин фишор самар овард. дилшод саломов голи сеюми мунтахаби моро ба дарвозаи россия зад. аммо то охири қисмати аввал боз ҳам янар асадов мақоми якрангиро дар бозӣ таъмин намуд ва бо ҳамин ҳисоб дастаҳо ба танаффус рафтанд. агар гӯем ки қисмати дуюми бозӣ барои мунтахаби русия ба даҳшати воқеӣ бадал шуд гӯё чизе нагуфтем. дар оғози қисми дуюм лидери дастаи мо файзалӣ сардоров ки дар қисмати якум андаке хомӯш буд ба задани гол сар кард. нахуст ӯ ҷаримаи 6 метраро ба гол табдил дод ва сипас ду голи дигар зада ҳисобро 6-4 намуд. бояд гуфт дар ин миён артём ниязов голи чоруми россияро ба ҳадаф расонид. мухлисон аз бозии мунтахаби мо илҳоми дигар гирифта дар ҳар расиши тӯб ба пои футболбозони мо ба қавли толоре мекафониданд. охири бозӣ ба дуэли файзалӣ сардоров ва янар асадов табдил ёфт. ба ҳар голи мезадаи мо асадов як ҷавоб мегуфту ҳисоб дар намулавҳа тағйир мехӯрд. аммо алорағми бовариҳои ҳариф мунтахаби мо он қадар дарвозаи ҳарифро зарбаборон кард ки ба қавли талхаи дарвозабони русро ки дар қисмати дуюм иваз шуда буд кафонид. аз ин зарбаҳо зарбаи идрис ёров ва дилшод саломов ҳам вориди дарвозаи россия шуду ҳисоби голҳои мо ба 10 расид. баъди садои ҳуштаки довар дигар дар толор касе касеро шунида наметавонист. нидои офарин иншон гӯши фалакҳоро кар мекард. воқеан худ бибинед. این چی بودن؟ بازی بود. اولا که آفرین مبارک باشد. واقعا پیش بینی میشد همین گونه بازی. کاملا هم با بازی دوستانه مانند نبود. نه ما همین روز سر گفتم که وقتی که بازیگران با پیروان تیم ملی میبرن بازی دوستانه نیست، جنگ است، نبرد است. بابام مخلصان بسیار یاردم کردن. سوال را بیپریم مخلصای. ما با فکر ما می‌کردیم که این قدر مخلص بود، ما حق نداشتیم که سوس بازی کنیم یا بزه بازی کنیم. به هر صورت غیر از کمک مخلصان باز چی کمک کرد؟ چی کار را تغییر دادید یا چی کار را انجام کردید؟ یا این سیر است که نمیگویید؟ سیر نیست. ما وقتی که ما دعوت ملت معرفی میکنیم چی هنر داریم چی جان داریم باید در میدان تیم کوشش کردیم که همین خیلی بازی کنیم. برای که
пеш аз бозӣ ман ба бозингарон гуфтам ки агар мо хоҳем ки ғолиб боем бояд 2 маротиба зиёдтар меҳнати заҳмат кунем, заҳмат кашем, барои ки ҳарифи хеле пурқувват аст. ҳаргоҳ ҳамин гуна бозиро интизор шумо мумкин аст? кӯшиш мекунем. муборак бошад ба ҳар сурат. офарин. азор раҳмат. ҳамин саломи ҳамаи ҳамид мухлисонро ба бачаҳо расонед. раҳмат. саломат бошед. ташаккур. хуб дӯстони азиз, фардо дар ҳамин ҷо бозии дуюм баргузор мегардад ва итминонамон комил аст ки ин толор моломоли мухлисон мешавад. чӣ гунае ки пайрав воҳидов гуфтанд, албатта онҳо барои музаффарияти дуюми мунтахаби мо кӯмак хоҳанд кард. мо аз гузоришамонро аз рӯзи аввал анҷом мекунем ва фардо ҳатман дар ин ҷо вомехӯрем. бо мо бошед. хуб инак рӯзи дуюми бозӣ дирӯз мунтахаби тоҷикистон ба қавли як фурор карда ва дарвозаи ҳариф 10 гол зад ва чӣ гуна ки сармураббии мунтахаби тоҷикистон пайрав воҳидов дар фарҷоми бозӣ зикр кард, мухлисон усулан ба мунтахаби мо хеле кӯмак карданд ва ҳоли ҳозир бештар аз 1 соати дигар барои шурӯи бозӣ мондааст ва умедвор ҳастем ки ин толор ҳатман моломоли мухлисон хоҳад буд ва онҳо ҳатман мунтахаби моро ба пеш меронанд ва пирӯзии дигареро ҳам ба даст меорем. хуб мебинем ки дар бозии дуюм мо ба чӣ қодир ҳастем. бобо дирӯз бозиро шоҳид будед. хуб чӣ буд дирӯз? خب بسیاری یک احساساتی بلند چونکه ما هم شارح بودیم در بسیاری از بازی‌های تیم‌های کشور خود دسته فوتزال خود دسته ملی ولی در حضور مخلصان در میان آنها نبودیم با این خاطر چه احساس بود پس؟ احساسات خیلی بلند بود چون که همه مخلصان هم دیدن خودی مخلصان هم شاهد بودن که بازی تیم فوتزال بازان کشور بسیار در سطح بلند بود چون مقابل یکی از دسته‌های پرقوتی سیاره بازی می‌کرد نوبت از آن که روسیه با کدام تیمش امروز مهمونی ما شد ولی به هر صورت من فکر می‌کنم روسیه خودش یک تیم پرقوت است در جهان فوتزال. از بازی امروزه چرا شما حالی حاضر به حیث شارح در اینجا تشریف آوردید؟ امروز بازی از همین طولار شارح می‌شود. من انتظاری بعد از بازی دیروزه انتظاری‌های خیلی زیاد دارم چون که معمول است که روس‌ها برای گرفتن انتقام وارد میدان میشوند چون که آنها می‌خواهند که در بازی دیوم یک بازی خوبتر نشان بدهند ولی در اصل من با بچه‌های پیرو واحدوف باور دارم و فکر می‌کنم که بعد از بازی دیروز مخلصان زیادتر میشوند چون که در نزد اکران‌های تلویزیون دیدن و از نزدیک مخلص کردن این کلاً چیزی دیگر است. دوستان عزیز با بابا گزارش خوب را تمنا میکنیم و البته با دسته منتخب پیروزی ولو را. بابا سلامت باشین. تشکر از شما. دوستان عزیز برنامه ما ادامه دارد و البته ما با مخلصان دیگر هم صحبت خواهیم کرد و تا جایی که امکان پیدا میکنیم البته از سرمربی منتخب روسیه پرسانی میکنیم از بازی دیروزه و البته تابع آنها را خواهیم فهمید. با ما باشید. Так, вечер добрый. К вам подойти можно? Можно, конечно, что нам, мы не бойтесь, подходите. Не до настрой. Что было вчера? Ну, я бы не сказал, что была недооценка, да, мы какие-то моменты очень плохо сыграли. Мы позволили иметь большое количество моментов у своих ворот. Но я уже говорил, что мы знали силу сборной Таджикистана, и мы видели, что за последнее время команда очень серьезный прогресс сделала. Поэтому то, что вчера случилось, это следствие и как и роста команды соперника, так, в общем-то, и наших неудачных действий в определенных отрезках. Поэтому я не могу сказать, что была недооценка, потому что информация была в достаточно большом объеме до ребят доведена, в общем-то. Но вчера нам определенные вещи просто не удались. Параджон, шумо дирӯз гуфтед ба ҳар сурат мехостам имрӯз ҳам бигирен. Аз бозии имрӯза чиро интизор шудан мумкин аст? аз бозии имрӯза муборат медонем ки ҳариф имрӯз
хубтару насар бояд бозӣ кунад барое ки дина ба бох дучор шудан ва мо кӯшиш мекунем ки як бозии хуб нишон диҳем ва майдон барои ғалаба мебароем. Асоси мо ҳамин аст. Кӯшиш мекунем ки ғалаба кунем. Лекин футболу футзал шуд аст ки мо мехоҳем ки ғалаба кунем, лекин ҳариф ҳам мехоҳад ғалаба кунад. Кадом омодагӣ касе хубтар бошад, омодагӣ бошад бо як визения гуфтани гап аст. Касе омади корам бошад, ҳамон даста ғалаба мекунад. саломат бошед. Удачи вам. дӯстони азиз, манат ду нафар сармураббӣ ки дар ин ҷо суҳбат карда истоданд. Аз суҳбати ду сармураббӣ дарёфтан мумкин аст ки албатта хеле фазои дӯстона аст ва чӣ гуна ки дирӯз гуфтем, албатта аз рӯи мақом ин бозиҳои дӯстона ҳастанд, аммо шӯрушавқе ки дирӯз дар майдон буд, албатта комилан чизи дигар буд ва боварӣ дорем ки имрӯз ҳам ҳар дуи дастаҳо мухлисони дар толор ҷамъ меомадаро аз рӯи хеле як бозии ҷазоб шод хоҳанд кард. Барномаи мо идома дорад. Да, меня зовут Сергей. Добрый вечер. Да, я приехал с Московской области, город Сергиев Посад. Как вам первая игра? Ребята, я просто, конечно, в шоке. Очень понравилась игра, очень энергичная. Понравилась очень сборная Таджикистана. Честно говорю, не ожидал. Парни просто красавцы. Сегодня пожал руку главному тренеру сборной Таджикистана, сказал, что молодцы. Ну, конечно, болел за Россию. Да, само собой, когда ребята повели 2-0, я, конечно, подумал уже, что все, да. Я уже думал, ребята, дайте хоть им забить немножко, да, чтобы мы их не порвали. Потом, когда сравняли, когда уже пошли качели 5-5, но потом в конце, конечно, сборная Таджикистана додавила. Просто ребятам респект, молодцы. Реванш будет? Я надеюсь, сегодня наши ребята, посмотрите, как они серьезно, как у них серьезные лица, да, как они разминаются. Но я думаю, сегодня 8-5 Россия сделает реванш, да. Буду болеть, конечно, за нее, а так буду рад хорошей игре. Я надеюсь, никто не разочаруется. Ребята покажут все, на что они натренировались, и все то, к чему они готовы. Поэтому, ребята, спасибо за то, что пригласили сборную России на самом деле. Еще раз добро пожаловать и удачи нам всем. Давайте. Все, ребята, спасибо большое. Давайте сегодня за хорошую игру. За хорошую игру. Россия, Бапеш. Тоджикистон, Бапеш. Удачи вам, давайте. Спасибо. امروز در ورزشگاه قصر تنیس بازی رفیقانه بین تاجیکستان و روسیه بازی میکنیم. ما دیروز بسیار خوشایندانه از ورزشگاه برآمده رفتیم. امروز نیت داریم که باز تاجیکستان سربلند میشود و دست بالا میشود. با همه فوتبالیستان بربریا آرزومندم. ما برای دستگیری دسته منتخب تاجیکستان اومدیم. فوتزال تاجیکستان با پی. مثل دیروز در حال متنتن دسته‌ها را استقبال گرفتند و سرودهای ملی صدا دادند. گل اول دیدار باشد این مراتب منتخب ما زد. ادریسیاروف نخست شده دروازه دیمیتری پوتیلوف را شکافت. متاسفانه تا آخری قسمت اول گل‌های بازی را تنها بازیگران حریف زدند. معلوم است که راستی گپ بعدی بازی دیروزه که بچه‌ها خیلی با یک احساسات با یک مسئولیت بازی کرده بودن و امروز یک کمی خستگی در آنها دیده می شود و از طرف دیگر گیریم اگر دسته روسیه که خیلی یک تیم پرقوت است و در ریتینگ جهانی در جای چهارم می باشد و معلوم است که یکی از دسته‌های قدرتمندترین جهان به حساب می رود و آنها هم فهمیدن که دسته ما هم با ورزی دسته هم با آسانی بازی کردن میشه و آنها هم خیلی با یک احتیاط کارانه بازی میکنن. از این سبب
رفتی بازی صورت بازی کمتر و سست‌تر است و من فکر میکنم که در وقت تنفس سرمربی سخن‌هایی می‌یابد که به بچه‌ها فهماند و آنها مثل دیروزه بازی کنند و اصلا بازی ما یک جهتی مثبت بازی ما یک گفتن ممکن است که آن چیزی که به ما حاصل می‌دهد بار میاد این پرسینگ است که بچه‌های ما متاسفانه نمی‌دونم اون استفاده بودن شاید ممکن این تاکتیکای پیشنهاد کرده ترنر باشد و خطاگی‌های کوچکی بودن که با این گل‌ها وارد هستند و فکر می‌کنم در قسمت دوم بازی دیگر می‌شود و بازی خوبتر می‌گردد. بدبختانه آنها این کار را در اول قسمت دوم نیز ادامه دادند تا اینکه سمندر رجاموف گل دوم تاجیکستان را به دروازه حریف بزند. خیره واحدов برای نجات بازی با گرفتن دروازه‌بان از بازی بازیگر اضافی را استفاده کرد، اما حریف این مراتب خیلی ماهرانه دروازه خود را حفاظت میکرد. صدای هشتک داور حساب 2-6 را به فایده منتخب روسیه به قید گرفت. از روی مقام دوستانه داشتن بازی شاید همین گونه رنگ گرفتن کار درست نیست بود که دسته ها یک غلبه به دست آورده واقعا هم یک عید فوتبال را برای مخلصان تاجیک تقدیم کردند. استقبال دسته ها از جانب مخلصان، عکس های خاطروی یکجایه و اظهار صمیمیت سرمربیان و بازیگران گواه گفته های بالاست. Ну, реванш получилось, да? Ну, конечно, для нас вчерашнее поражение, мы его восприняли очень болезненно. Мы хотели сегодня взять реванш, но, честно говоря, сегодня сложилось просто немножко попроще. Мы исключили ошибки на своей половине поля, мы добегали. Вчера нам не хватало немножко скорости. Поэтому вчера соперник был поагрессивнее. Сегодня мы с первых минут, в общем-то, сыграли достаточно правильно. Причем все равно пропустили первый мяч. Но в дальнейшем, в общем-то, инициативой завладели. Прежде всего, у нас был нормальный контроль. Мы вчера очень много простых мячей потеряли. Вот, поэтому сегодня такой счет, он вроде как бы немножко другой, чем вчера. Но я поздравляю на самом деле Таджикистан с такой хорошей командой. И я знаю, что я и говорил, что Таджикистан делает шаги вперед. Я уверен, что у них все впереди большие победы и большие результаты. Хайра, можно сказать, что дружба победила, да? По сумме двух матчей. Мы сегодня уступили по всем параметрам, мы все единоборства проиграли в скорости и в контроле мяча. Поэтому победа была заслуженная. Закономерная? Закономерная, да. Уже ясно было, что они сегодня были намного свежее и быстрее, чем мы. Удачи вам. Спасибо большое. удачи паразон. Саламат бошед. خوب دوستان عزیز، با همین شور و ولوله و تنتنه هم اکنون بازی امروزه را به انجام میرسانیم. برای همه شما برا رو موفقیت میخواهیم. برنامه فوتبال تاجیک در همینجا با شما خیر خوش میکند. خیر.